Good, good. Load ko na to, ha? Live, live. Next! Next, next. Firing! Here! Relax na, relax. Takuha ng side, ang tahan. Oh, palakpak! Center of the Oh, target! center, center. Palakpakan naman kayo. Galing! Center, oh. Ayun yung baril yan. Ah, hindi pala sa akin yan. Ano kayo, video? Kaliwang mata. Firing! I-align mo yung side. Hindi na makabend yan, sir. I-align mo yung side. Sir, hindi na nagbe-bend yan. Lean forward. Lean forward. Ganyan na talaga yan. Lean forward. Lean forward, ma'am. Lean forward. More. Align yung side. Okay. Lean up. Pressure. Here. Dandahan lang kalabit. Dandahan lang. Relax lang. Relax lang po. Relax lang. Inhale, exhale. Dyan lang. Sabi, Inhale, exhale. Wala. Sobrang nakaba ng finger Muntik, mo. Ano? muntik lang tumama. Pala pa kasi Bane, muntik lang tumama. Wala. Ang lapad, walang tinamaan. wow, center, oh. Going left yung tama mo. Sobrang Galing. ang pagkalabit mo. Ito pa rin siya, ma'am. Ayun, okay, malapit, malapit, okay lang. Ito pa rin yun. Itong taba lang. Hindi na yata ako marunong pumutok eh. You have 2 rounds, ha? Galing mo ate, center, eh. Ganun. Si Ena at si Daron, magaling. Lean forward. Lean forward. Ang gandang hobby yan. Relax lang po, relax. Align your side. Align your side. Magastos na Real hobby side, yan. front side to the center of the target. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ang piga. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Next stop na. Bumaba na po ang trigger, ang ano mo. Line. Okay. Dahan lang. One more, one more. Liig siya, liig ha. Relax lang. Tingnan mo yung tama mo. I-align mo doon yung... Naliigan. Ayan, naku po. Okay. Sa baba naman. Firing!